ଆମର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା କଲମଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। तो हे गाइस मो ब्लॉगर सुभाष आपन मान वेलकम करछि मोर आ गोटे दमदार वीडियो को। तो आज ए टॉपिक बहुत यूनिक अछि। तो आपन मान जानतबे हमें पूरा बसछि ट्रैवलर दिलीप भाई बसछन्ती। नमस्कार। एठी प्रताप भी अछि। प्रताप हाय गाइस। ये ओपीएम राइडर थला बस चेंज हे छि। कोन हे छि ट्रैवलिंग ओडिशा। ट्रैवलिंग ओडिशा। तो हम माने एकाठी हेछु। आज जो टॉपिक होछि गोटे प्रैंक कॉल जो थंबनेल देखि आपन जानि सरिबेनी कोन प्रैंक कॉल जाउछि कहा संग हम प्रैंक कॉल करबा। तो ठीक अछि। तो चलंतु अब देरी करबानी प्रैंक कॉल स्टार्ट कर दो। पूर्णचंद्र। हाँ पूर्णचंद्र भाई भाई भात टिके आज हेछि। भात टिके हबो आ टिके डाल टिके आज हेछि। भाई हाँ भाई हमर एक्चुअली पटिया रे गोटे रेस्टोरेंट ओपन करथलो टिके अपन फ्री अछन टिके कथा आइथान टिके प्रमोशन परे से कोन के हमें सरस्वती पूजा दिन हमें ओपनिंग करछु 2 तारिख रे। भात टिके हबो आ टिके डाल टिके हम करिवो रोसई बसे हम व्यवस्था करबा। किंतु मेन कथा कि हमर से दिन टिके पूजा हले पिताडा कटा हबो। आ आपण टिके हम ब्रांड विषय रे किछि कोन कहले लोक मान केमति कोन हम पाखु आसीबे। कौन आपको प्रोडक्ट जान प्रोडक्ट बा रेस्टोरेंट आपण कहू ना सब भात टिके डाली टिके हबो ओइ रायता टिके हबो। अच्छा को जगह रे पटिया रे। हां हां आउटर कॉल करथिले हो जब आपण ना मु तो प्रथम थोर कॉल करछि। अच्छा हां हां पर सुनथिले के हमर रेस्टोरेंटटा कलमल रेस्टोरेंट। नहीं कॉल वाला रेस्टोरेंट किसने हां बहुत एबे सोशल मीडिया रे वायरल चलछि। अच्छा भलो कथा आपण सरस्वती पूजा दिन आसी पहुंची जिबेरी कहबे समय रे कोई समय कोन भाई ना आपन को ही हमें तो आपन वीडियो देखि कि आपन को एते फैन हे छु जे लोक कहउछन नाय नाय हम स्टाफ कहउछन नाय नाय हमें हिस्ट्री भाई को नबो आ कहा को नबो भलो कथा से समाज को कहबे समय भाई आपण टिके आसिले हम गोटे भल लागंदा। आपण टिके आसंते चेष्टा करी भाई नहीं हमें सेमती किछु नाही। आपण कहया कथा मु कहया कथा आपण जहा फ्री से अछन कहि देबे काटि देले भाई माने एबे काटि देले कोन सेकंड टाइम कॉल करिवा। सेकंड टाइम कॉल करिया तांकटू काय हॉस्टेल होइले हॉस्टेल मोडे कॉल बोला कहला बोलो जो कर मैंने एटा फर्स्ट टाइम होछ हमरा। हेलो भाई मु कह हां मु कहली कि आपण केते कोन नेबे जदी कहि फीसटा कथा तो अच्छी पर कथा बोलला बाबा डिस्टर्ब कर टिके कहि दांदे ना हमें 5 मिनिट भाई। हां भाई भाई सुनंतु हमरा एबे चलछि हमर डिस्कशन चलछि हमर सीईओ वाला छन सब मु बर्तन व्यस्त अछि मो कथा को बुझो कोन 5 मिनिट टाइम दे परबे ना आपण एते व्यस्त रह जाउछन सॉरी गोटे 5 मिनिट को पुणी रागी काटि देले लास्ट टाइम कॉल करिया। भाई सुन Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. भाई कॉल काटि देले ट्रांसफर हेला कॉलटा आईफोन जे यूज करछन एमिति कॉल काटि माने डायरेक्ट ट्रांसफर हो आउ थरे लास्ट टाइम कॉल करिया बहुत रागी जाउछन काहे कि ठीक ना सोदी भी पर हेलो Voicemail. The person you're trying to reach is not भाई available. भाई मोए पूरा ही भाई उठो नांदी कॉल हेई तंदा प्रैंक कॉलटा से कोन एंती कोन कले व्यस्त अछि बाबा डिस्टर्ब भाई ना टिके सुनो तो आपन को पाए ही आबे फोन गाड़ी चलो तमरा से कथा आ गाड़ी टिके रखी के चले हबो की गाड़ी टिके रखी चलंतु काई कि भाई कोन तो पैसा रे आउ आ टिके गोटे कॉल हे छी भाई गोटे कॉल हे छी अरे भाई कोन रिचार्ज पके दे भलो हो ना ना भाई तो प्रैंक करछो बोली माने की बोला मु जाई पान होतला प्रांग को किसको बाटा पड़ेबो ना आपण एते बडा आर्टिस्ट हेला हम पाटा किन पडिबो आपण को आर्टिस्ट वाले काम को पाठ आपण एते बडा आठा फोनटा करछो हाँ भाई भाई सुनो पूर्णचंद्र सुनो चिन्नी पारे भाई भाई सुनो एटा एक्चुअली प्रैंक कॉल जाइतला सुभाष सिंह आपण हेलो को भाई ये सुभाष कहूची भाई तुम की भाषा बडा भाई रे। ना मु जानि आपण व्यस्त होते जानि पूर्णचंद्र भाई सॉरी भाई भाई मोर नुवा चैनल है मु फर्स्ट टाइम आपण मो पार आपण नंबर थिला
तो ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ହେଇଯାଉ ଟିକେ ଆଜି ପ୍ରାଙ୍କ କଲଟା ସେଥିଲାଗି କରିଦେଇଲି ଆଉ ବୁଝିଲି ଯେ ଆଉ ପ୍ରାଙ୍କ କଲଟା ଭାଇ କହିକି ଜଣାନ୍ତି କି? ନା ମୁଁ ଜଣେଇକି କରିଥାନ୍ତି କାହାର ଟାଇମିଂ କି କୋଉଠି ଥିବ କି ସୁଟ୍ ଥିବ ମୋର ନା ଫୋରରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛି ଗାଡିରେ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି ନା ପାର୍ଟି ଶୁଗୁଥିଲା ଆପଣ ପାର୍ଟି ଶୁଗୁଥିଲା ଜାଣିପାରିଲେ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ରେକର୍ଡିଂ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଷା ମୁଁ ଜାଣିକି ତମେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିଛ ଯେତେବେଳେ କଲମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କଲ ମତ ଭାଇ। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଟି କରିକି ବସିଛୁ ଆଗରୁ କିଏ ଭାଇ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିଛ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ବହୁତ ଶିଖିଲୁଣି ଆଉ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବାକି ଅଛି ଏତିକି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଭାଇ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନେ କଲବଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ମୋ ଇଏରେ କଣ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାର ସତ ହଁ ହଉ, ଠିକ ଠିକ ଅଛି, ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ପର୍ସନାଲ ଆପଣ କହିବେ। ହଁ କଥା କଣ କହିଲ ଖାସି କଟାଏ ତମେ ଗ୍ୟାସକୁ 6 এইটা পকেই ভিডিওরে এইটা পকেই দেই ভিডিওরে ହଁ ପକାଅ କିଛି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଣରେ ବସି କରିବା ଭାଇ ଓଉରା ତରକାରୀ ଟିକେ କରିବା। ଯଦି କିଛି ଭଲ ଥାଏ କି ହବ ନାଇଁ 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 ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଓଉ ରାଇତା କିନ୍ତୁ ହବ ଖାସିଟା ସିନା କଟା ହବ ଓଉ ରାଇତା କିନ୍ତୁ ହବ ହଉ ଭାଇ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ଫତେଗଡ଼ ଆମର ଏଇଠି ଭାଇ ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏମିତି ଥିଲା ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଅଲଗା ଭାଇ ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ସେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ବାରମ୍ବାର ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଗଲାଣି ତ ଏମିତି ଥିଲା ଆମେ ଯଦି ରେକର୍ଡିଂଟା ଯଦି କାଟି ନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମେ ବି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲୋକ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ମାଲୁମ ଅଛି କେଉଁ କଥା ମେନ୍ ହେଲା ରେକର୍ଡିଂ ଥିଲା ବୋଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ରେକର୍ଡିଂ ମୋର ଅନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭଏସ୍ଟା ରଖିବି ବୋଲି ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ଜାଣିଦେଲେଣି ତ ଆମେ ଯେତେଥର କଲ୍ କରୁ ସେତେବେଳେ କାଟୁଛନ୍ତି ସେ କାରଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏଇଆ ହିଁ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ବହୁତ ବନେଇଥିଲୁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ତ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିବା ତ ଏଇଟା ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ତ କେମିତି ଲାଗିଛି ଆପଣ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆସିଯାଇଥିବେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ କଲମଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଆସି ଓଉ ରାଇତା ହବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେଇଟା ବି ହବ ଖାସି ଯୋଉଟା କହିଲେ ହଉ। ଚଲୋ ବାଏ ବାଏ ବାଏ